Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Hari ini kita masuk ke lesson 2 untuk writing ya. Jadi masih di writing. Di lesson 2-nya itu terkait periods, question marks and exclamation points. Oke, bisa dibaca quote-nya di sini untuk menyemangati ya. Kemudian listen summary and punctuation is as essential to writing as road signs are to drivers. This chapter shows which end marks to use and where. Jadi tanda punctuation itu sangat penting untuk menulis seperti kita kalau tanda di jalan untuk pengemudi gitu ya, untuk kendaraan atau driver pengemudi kendaraan. Oke. The exercise that follows reviews lessons 1. Oke, exercise ini dilanjutkan review dari lesson 1. Jadi untuk lesson 1 juga sudah saya buat videonya dan sudah diupload. Capitalizations and gives you an opportunity to see what you already know about periods and marks. Correct the capitalizations in the problem column on the next page, adding periods, question marks, and exclamation points where you think they should go. Check your answer with the solution column as you go. Kolomnya kita bisa anggap aja tidak ada sebelah kanannya, jangan lihat dulu. Oke, sekarang kita coba William Rees had not been inside. Ini bisa tambah tulisan kan ya. Oke, misalnya nih. Oh ya, kelihatannya. Oke, hapus dulu. William Rees had not been inside Oak Hill High School for 5 years when he graduated. Ini when he graduated. Kayaknya ini bagus. Ya, titik kali ya yang diperbaiki ya. Oke, menurut saya sih semoga aja benar. Warnanya kayaknya nggak bisa ganti warna nggak sih? Atau warnanya di sini ya? Oh iya, oke. Kita coba perbaiki ini. Maksudnya tadi itu mau jadi titik gitu. Nah, William left Harrisburg Harrisburg ini juga kita juga mengikuti ya, harus diperbaiki juga Harrisburg ininya jadi kayaknya Harrisburg, Pennsylvania to attend the University of Wisconsin. Kalau saya di University of Wisconsin ini harusnya besar ya. He was looking forward to seeing his old teachers. His old teachersnya ini harusnya T-nya kecil deh. Sebentar, kelihatan nggak kalau saya tulisnya T-nya kecil? Kecil ya. And he was sure they would be surprised about kayaknya ini his old teachers di sini kayaknya nggak perlu ya. Misalnya kita nggak perlu pakai koma di sini. His old teachers langsung aja karena kan ada yang lain lagi kan. He was looking forward to seeing his old teachers and he was sure they will be surprised about how successful he had become. Oke, ini ada titiknya nggak sih? Sebentar, kita perbesar dulu. Biar, oh nggak ada ya. Perbesar dulu. Nah, karena ada titik-titik ini harus kita pastikan. Atau ini bisa ya titik di sini. Oh, terlalu besar. Pakai ini aja deh. Titik, oke. William, ini W-nya harusnya besar ya karena huruf pertama. Harusnya besar. William was not a model high school student in fact. William was not a model high school student. Kalau mau in fact berarti sini harusnya ada titik ya. Kalau mau ini kan memang harus ada suatu tanda ya. Punctuationsnya karena punctuation itu tanda bukan sih? Tuh daripada ragu. Bentar. Punctuation. Tanda baca, benar kan? Tanda baca. Harus ada tanda baca di sini karena kayak beda klausa. In fact, he was awful. His guidance counselor, Miss Lewis, ini benar ya, Miss Lewis besar.
always told him that she couldn't understand how someone as bright as could could get such poor grades. Miss Lewis always told him that she couldn't understand how someone as bright as he as bright as ini kayaknya ada sesuatu ya di sini, benar nggak sih, kayak as bright as he could get such poor grades as bright as itu, koma mungkin ya. Miss Lewis always told him that she couldn't understand how someone as bright as he was could get such poor grades. Oh, atau mungkin lanjut kali ya kan. William was not a model high school student. In fact, he was awful his guidance counselor. Awful itu apa ya? Awful. Buruk sekali. Oh, oke. Okay. Apa kita perbesar aja ya biar yang sebelahnya nggak kelihatan ya. Nah, oke, okay, nanti saya akan ini nih perbaikan di lesson berikutnya diperbesar aja seperti ini problemnya biar solusinya nggak kelihatan dan nggak ganggu gitu ya. William was not a model high school student. In fact, he was awful his guidance counselor, Miss Lewis. Always told him that she couldn't understand how someone as bright as he. Oh, benar lah berarti how someone as bright as he could get such poor grades. Get such ini saya nggak tahu harus ada enggak, tapi di sini saya tahu pastinya harus ada titik ya. Nanti kita lihat di sini. Nanti kita lihat apakah di sini ada tanda baca atau tidak seharusnya ya. Oke, lanjut. Saya merasa kayak misalnya tidak paham bagaimana seseorang yang pintar seperti dia bisa mendapatkan could get such nilai yang sangat buruk gitu misalnya ya. William came very close to failing at least 3 of his subjects every marking period. He especially atau ini berarti koma ya. She couldn't understand how someone as bright as he could get such as he nanti kita lihat ini. Saya masih penasaran saya bagian ini. He especially disliked math and science. Harus ada titik. Oke, next. After school on Wednesday, ini benar ya besar. Thursdays and Fridays, nih Fridays-nya harusnya besar. William would get into his old Honda Civic. Ini merek mobil bukan sih? Harusnya besar ya Honda Civic. Mana nggak sih kalau merek mobil besar kan? And drive to Cheddar Street. Kayaknya streetnya itu nggak besar ya. Kalau nama jalan kan Cheddarnya besar, tapi streetnya Cheddar Street. Cheddar Street. Tuh Cheddar Street kayaknya besar deh ya. Kita perhatikan lagi kalau saya keliru, mohon maaf. Where he worked the afternoon shift at Milton's bookstore. Oke, M-nya besar ya nih. Ini harus ada titik. This was his favorite place to be. Kayaknya ini koma, to be. He loved being surrounded by books. Misalnya, kayaknya koma, ini nggak perlu ya. And when he wasn't helping customers, he would sit behind the counter and read as much as he could. Nah, ini titik nih. He could nih titik. During these afternoon shifts, William read some books that changed his life. One of them changed his life, comma. One of his favorites was On the Road by ini On the Road seharusnya huruf besar ya. Dan dia tuh kayaknya ada, ini kan punctuationnya untuk apa aja sih? Periods tuh titik, question marks, tanda question mark, and exclamations. Exclamation apa ya? Tanda seru kah? Exclamation.
question itu tanda seru ya. During was on the road, kalau saya ini harusnya O-nya besar ya. On the road by Jack Kerouac. His reading inspired him to keep a journal. Oh, kayaknya jurnalnya bukan besar, lebih kecil. Which he wrote in every day. Oke, ini titik. Nah, when it was time to consider college, William spent when it was time to consider college, ketika ini waktunya untuk pertimbangan perkuliahan, William spends, ini harusnya ada koma, terus Williamnya ini harusnya besar ya. William spent many hours with Miss Lewis thinking about his future. Ini titik. After reading his journals, Miss Lewis suggested that perhaps William would be happiest at a college. At a college kayaknya harus kecil aja ya. At a college where he could study creative writing. The rest is his history. Tik lagi. Oke. Ada yang bagus ya posisi titiknya, ada yang kayak begini nih turun. Ini kita perbaiki aja deh. Nah, oke. Ini komputernya maksudnya tuh di sini. Oke. William was one of the top students. Top student kayaknya nggak perlu pakai besar ya, top student. Nanti kita lihat ya. William was one of the top students in the creative writing program. Creative writing program berarti harusnya W-nya besar ya. Karena kan dia nama spesifik dari pelajaran gitu kayaknya. Writing program. Atau writing program itu kayak matematik. Coba nanti kita lihat ya. Ini sementara saya W at the University of Wisconsin during his junior year, kayaknya nggak perlu besar ya. Junior year-nya nggak perlu besar. One of his essays was accepted for publication in a national magazine. National magazine-nya M-nya besar. Oh, bisa digeser ini guys, biar bisa pas. And soon after that, magazine. Kayaknya ini karena dia ada koma-koma ya. Ini kan ada koma, awalnya koma juga. Berarti ini komanya benar ya nih, koma di sini. Tadi ada koma juga. Oh, ini wajar sih nggak? Sebentar. Ini harusnya nggak ada koma ya, karena kan lanjut satu klausa dia ya. And soon after that, William received a call from an editor at Bound Brook Publishing. Ini kayaknya Brook-nya juga besar. Publishing-nya besar nggak sih? That Bound Publishing itu kayak tempat nggak sih? Bound Book Publishing wanted to publisher kah? Coba nanti kita lihat ya. Wanted to publish a collection of William's short stories as soon as the book was published. Oke, ini terus titik. Selesai ya di sini ya. William sent a copy to Miss Lewis, thanking her. William sent a copy to Miss Lewis, thanking her for her support and advice. Titik. Now he was on his way. He was on his way back to visit Miss Lewis and his other teachers, who were probably all asking the same questions. Can this be the same William Rees? Oke, menurut saya ini ya. Ada lagi ya. Ini sudah, sekarang coba kita perkecil dulu atau kita perbesar apa ya? Ini kalau diperbesar sama diperkecil, efek nggak sih? Oke, kita coba perbesar. Terus kita perkecil dulu. Soalnya takutnya titik-titiknya agak susah kalau terlalu kecil kan.
Oke, kita lihat di sini William Rees had not been inside Oak Hill High. Astagfirullah, ada tidak teliti di sini ya, sedikit aja. Hill High School. Nah, di sini ini. Warna apa ya untuk nandakan saya yang salah, biru kali ya. Yang seharusnya tuh nggak ada jadi ada gitu. Ada jadi tidak ada. Ini seharusnya high, nggak teliti. High school for 5 years. Nah, ini ampun, seharusnya diperbaiki juga ya ternyata. Ini harusnya ada titik. Nah, seharusnya di situ ada titik. Oke, gimana kalau saya langsung aja salah di sini salah ya. When harusnya ini titik when he was graduated, W-nya harusnya besar jadi dua kesalahan di sini ya. Dua kesalahan di sini. When he was graduated, ini karena tadi kan saya mikirnya for 5. William Rees had not been inside Oak Hill High School for 5 years when he graduated. Seharusnya titik when he graduated, ini komanya udah benar, saya yang salah ini. Ini salah ya, maksudnya di sininya salah. When he graduated, William left Harrisburg, ini benar, Pennsylvania, to attend the University of Wisconsin. He was looking forward to seeing his old teachers. Ini benar ya, T-nya harus kecil. Ternyata N-nya boleh. Oh, salah nih saya berarti di sini. Berarti boleh ya, tidak kayak bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan he was misalnya dia pergi untuk melihat, untuk berkunjung ke guru-guru lama, guru-gurunya sebelumnya ya, guru-guru lamanya kan, misalnya saya berkunjung ke sekolah untuk bertemu guru-guru saya dulunya. Dan nah, kalau kita pakai dan itu kan nggak pakai koma ya, tapi kalau di bahasa Inggris ini nggak masalah nih. He was looking forward to seeing his old teachers and masalah, and he was sure they would be surprised about how successful he had become. Nah, benar ada titiknya. Oke, kemudian William, W-nya besar benar, was not a model high school student, titik, titik. Kemudian in fact, he was awful. Oh, harus ada tanda seru. He was awful, kayak penekanan gitu ya. His guidance counselor, Miss Lewis, always told him that she couldn't understand how someone as brave as he. Ini benar ya, berarti ternyata tidak percaya bagaimana seseorang yang secemerlang dia selalu dapat was could get dapat nilai yang grade yang jelek gitu ya, yang jelek. Yang sebenarnya itu bisa dapat nilai ya kayak understand how someone as bright as he ya, seperti dia ini was could get such poor grades gitu, dan jelek. William come very close to failing at least 3 of his subjects every making period. Ini titik. Oh, salah saya, seharusnya dia titik ya. William come very close to failing. Jadi di sini saya tuh kesalahannya tidak melihat tanda yang harusnya titik sehingga yang sebelahnya itu jadi huruf kapital. Nah, sebentar, dimana sih? 2 kali ya berarti salah di sini. Saya mau lihat berapa banyak kesalahan yang saya lakukan supaya bisa jadi pembelajaran. He especially dislike math and science. Nah, ini kan math and science kan memang tidak besar karena setahu saya kalau kayak mata pelajaran umumnya gitu ya, matematika dan IPA huruf kecil. After school on, tapi mungkin beda ya kalau di bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalnya kita sebutkan dia dalam huruf kapital. Jadi kasusnya ini beda. Kayak tadi aja ini yang he was looking forward to see his old teachers, and itu nggak masalah di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak boleh ada koma sebelum dan gitu. Kalau kalimatnya cuma 2, kecuali kalau kalimatnya 3, misalnya saya pergi ke pasar, ke mall, dan ke terminal misalnya kan, koma, pasar, koma, sekolah, koma, dan terminal. Nah, itu benar. Tapi kalau misalnya cuma sekolah dan terminal, nggak pakai sekolah, koma, dan terminal. Tapi ternyata di bahasa Inggris bisa kayak, mungkin ada kasusnya ya, dia jadi suatu klausa gitu mungkin di sini. Oke, lanjut aja. And when he wasn't helping customer, surrounded by books. Nah, ternyata
Di sini benar, stranded by book. Sama kasusnya kayak saya tadi kan. Kalau istilahnya, oh sorry, sebelumnya ada yang salah nih. This was his favorite place. Nah, bookstore-nya besar ternyata. Where he worked the afternoon shift at Milton's bookstore. Seharusnya ini jadinya B. Bookstore-nya B-nya besar. Ini titik benar ya saya. This was his favorite place to be. Titik harusnya. Sini harusnya titik. Udah titik tambah he-nya besar. Jadi titik he loved being surrounded by books, n ternyata nggak apa-apa, yang tadi saya bilang ini nggak apa-apa ternyata. And when he wasn't helping customers, he would sit behind the counter and read as much as he could. Nah, saya kasih titik. During this afternoon shifts, William read some books that changed his life. Ini titik ya, koma, nih. Jadi saya kelemahan juga masih belum bisa bedakan mana yang independent clause lah istilahnya ya, berarti kan harusnya. Jadi harusnya pakai titik. Ini terus ini pakai titik, terus one-nya itu harusnya huruf besar O-nya. One of his favorite was On the Road by Jack. On the Road-nya benar ya, ini On the Road by Jack Kerouac. Harusnya titik, astaga, titik, kemudian sini H-nya besar, jadi ada kesalahan di sini. His reading inspired him to keep a jurnal benar kecil, which he wrote in every day. Oke. When it was time to consider college, ini benar saya koma, William spent many hours with Miss Lewis thinking about his future, titik. After reading his journals, Miss Lewis suggested, oh ini harusnya ada titik-titik ya di sini ya, saya lupa nih. Miss Lewis suggested that perhaps William would be happiest at a college. College-nya benar ya, C-nya kecil harusnya. Where he could study creative writing. The rest is history. Bukan tanda titik tapi tanda seru. Oke, jadi kesan saya ada berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, belum selesai. William was one of the top students. Ini benar, in the creative writing. Nah, ternyata saya lupa ini W-nya benar besar, tapi C-nya nggak saya besarin ya, seharusnya besar gak. At the University of Wisconsin. Titik nih harusnya nih, salah kan. During his junior one-nya, nah D-nya harusnya besar juga. One year, one of his essays was accepted for publication in National Magazine. Ternyata for publication in National Magazine, salah saya. Ini maksudnya bukan nama jurnalnya ya. One of his essay was accepted for publication in National Magazine, tapi majalah nasional kali istilahnya ya, bukan nama tempatnya. Jadi ini salah ya, harusnya National Magazine-nya kecil, kayak mungkin ya kayak publikasi nasional itu kan nggak perlu besar karena bukan nama tempat publikasinya, tapi cuma istilahnya publikasi nasional ya, kayak majalah nasional gitu. And soon after that, William received a call from an editor at Bound Brook Publishing, ini benar ya, who wanted to publish a collection of William short stories. Astaga, tidak saya kasih titik ya. Nah, di sini membedakannya masih sulit gitu. Nanti kita coba lihat bagaimana tips-tipsnya ya. As soon as the book was published, harusnya koma ini. Tuh, saya anggap kalau ada huruf besar sebelumnya titik, padahal enggak kan. Ini kan as soon as-nya di sini ternyata yang besar, as soon as the book. Astagfirullah. Kenapa ini banyak sekali salahnya? As soon as the book was published, harusnya titik. As soon as the book was published, koma ini harusnya ya. Harus banyak belajar. Publish, William, astagfirullah, susahnya. William sent a copy to Miss Lewis. Nih, Miss-nya nggak pakai, terus kenapa juga harus ada koma di sini juga keliru ya.
Lewis thanking her for her support and advice. Okay. Now he was on his way back to visit Miss Lewis. Ampun ya Allah, Miss Lewisnya kenapa saya suka lupa pakai titik gitu loh. Ini juga loh, Miss Lewisnya nggak pakai titik loh. Banyak juga ya salahnya. Berarti nanti cek ulang dari awal lagi ya tulisannya. Nah, kalau suara saya mulai pelan, ini karena lagi hujan ya, jadi mungkin nggak kedengaran begitu jelas suaranya. Oke, and his other teachers who were probably all asking the same questions. Can this be the same William Reese? Ternyata sini harus ada tanda tanya. Can this be? Ya kan pakai pertanyaan can ya. Can this be the same William Reese? Oh my god, banyak salah guys. Oke, kita cek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sampai 31, 32. 32. Ini saya mau buat catatan, ini kan listen to apa ya, problem in writing-nya. Problem in writing. Berapa tadi ya? 29 ya? Ini lupa sih, berapa sih tadi? Komennya kalau ada yang keliru nanti saya perbaiki berapa totalnya sih. Banyak salah intinya. Saya hitung fokus tadi. Oke, lanjut ya. Ini saya kecilkan aja karena seperti kita baca nggak perlu terlalu. Oke, next ya. Kita close dulu. Oke, rules for using periods. Teman-teman silakan dibaca ya, karena takutnya suara saya tidak terlalu jelas. Jadi kita latihan aja nanti di bagian praktisnya. Nah, ini kita baca dulu. Rules of using period, for using period. Use a period after an period titik ya, berarti use a period after an initial and after every part of an abbreviation. Jadi setiap di awal dan setiap bagian dari singkatan. Unless the abbreviation has become an acronym. An abbreviation on that abbreviation, apa itu akronim? Jadi kalau ada tanda seperti ini slang ya. Salah saya ini namanya slang bukan sih? Pastikan dulu. Slang. Ayo deh. Kenapa dia? Das, bukan slang. Das. Ya. Become an acronym, karena das ini untuk informasi tambahan ya terkait akronimnya. Nah, ini did one thing. Apa sih one thing itu? Fokus gitu kan. Nih. Nah, kalau di sini apa sih akronim itu? An abbreviation that is pronounced as a word such as AIDS. AIDS itu kan sebenarnya ada singkatan, ada kepanjangannya. Cuma karena kita bisa nyebutnya langsung AIDS gitu kan. Or a widely recognized name, TP, FBI, NATO, NASA itu nggak perlu pakai titik. Jadi karena dia jadi akronim. Itu singkatan yang bisa kita pronounce sebagai kata. Titles, Mr., Miss, Doctor, and so on are also titles. Nah, titles maksudnya ini ya informasi tambahan ya. Mr., Miss, Doctor, and so on are also abbreviations that use periods. If the abbreviation comes at the end of sentence, only one period is needed. Contoh, the tour leaves on Monday, January, Jans, ini kan pakai ini ya.
month titik koma Jan 1 koma Jan titik karena Januari itu ditandai ya Jan titik 1 at 3 p.m. P titik M titik. Udah cukup satu titik aja. The book was written by C.S. Lewis. Cukup satu titik ini terakhir ya. A.G. Mendeley research brand function for the FBI. FBI nggak perlu kita itu kan karena kita bisa langsung FBI, bukan F titik B titik I titik I titik itu. Oke, untuk period lagi, use a period as a decimal between numbers and between dollars and cents. Gunakan period sebagai decimal di antara bilangan dan between dollars and cents. A gallon equals 3.x75 liters. Saya ingin cerita sedikit ini waktu kuliah S1 ya di matematika apa ya? Bahasa Inggris ya, matematika bahasa Inggris kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya ngerjakan UTS, nilainya rendah sekali. Karena saya salah waktu menuliskan angka gitu kan, perhitungan ya, kita tulis perhitungan, itu saya tulisnya 3,875, 3.875, seperti kalau kita dalam bahasa Indonesia lah kan misalnya. Nah, jadinya di situ keliru, misalnya saya tulis 3,8, saya tulisnya misalnya hasilnya tuh 3,875. Nah, kadang-kadang matematika bahasa Inggris ya, jadi harusnya tuh 3.875. Nah, di semua jawaban akhir saya salah jadinya ya. Ini kenangan terburuk lah pokoknya tentang decimal period itu. Jadi gunakan titik sebagai angka desimal, bilangan, dan dolar. Seharusnya kan dia kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang 3,875 liters. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris kita tuh tulisnya 3.875 gitu. The new textbook cost 54.75 dollar. Okay, only 5.6% of our consumer spends over $100 per month on our products. Oke, kalau di matematika tuh kalau kita sebut 2,75 ya, bukan 2,75. Tapi kita sebutnya 2,75. Satu masing-masing satuan, misalnya kayak 1,345 bukan 1,345. Nah, saya nggak tahu di bahasa Inggris apakah sama ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang bahasa Inggrisnya fasih bisa dikasih tahu atau coba saya tanya ke ChatGPT ini bacanya gimana. Apakah dia 3.875 atau x75? 3.87 seperti sama kayak di kayak bahasa Indonesia ya. Jika digunakan dalam konteks tertentu seperti pecahan bisa juga disebut 3.875 ada begitu, tapi kalau tapi saya mau dipakai dalam bentuk pertama 3.x75 karena kan kita nyebut yang kedua kayak berbelit, terus kalau untuk menjelaskan di kelas khawatirnya malah siswa salah tangkap gitu, jadi bangkusnya 3.x75. Oke, panjang. Oke, sekarang use a period at the end of a sentence that makes a statement. Gunakan titik di akhir dari kalimat yang membuat statement. Ya, terakhir ya, titik. Bla bla bla. Here Henry Kissinger served under 2 US presidents. Titik. Wilson will lecture in the forum room after school today. Nah, contohnya begini. Lanjut. Use a period at the end of a sentence that makes a request. Use a period at the end of a sentence that makes a request, gives an instruction, or states a command. Contoh, empty the kitchen trash before you take the garbage out. Turn right at the first stoplight and then go to the second house on the left. Oke, ini masih terkait titik ya. Next, use a period at the end of the sentence that asks an indirect questions. Gunakan period di akhir dalam kalimat ketika bertanya tentang pertanyaan yang tidak langsung. Contoh, my neighbor asked if we had seen his cat. Nah, ini kan kalimat
Tidak langsungnya, my neighbor asked if we had seen his cat. Maka pakai titik. Beda dengan kalau dia direct question. The direct questions was, have you seen my cat? Nah, jadi pakai tanda seru, tanda pertanyaan sama kutipan. Quentin wanted to know what? Ini pertanyaan. Quentin wanted to know how we had arrived at that answer. Quentin wanted to know how we had arrived at that answer. The direct question was, how did you arrive at that answer? Oke, jadi itu untuk indirect questions. Practice, choose the correctly written version from each of the following sets of sentences. You will find the answer to each set of question at the end of the lesson. Oke, kayak lesson 1 ya. Jadi kita coba nama praktisnya ya. Practice 1, 2, 3 dulu. Kita lihat. The train passed through Rockford. IL, masuk jalan ya. On titik, kalau nggak salah saya kalau IL tuh kemarin di lesson 1 nggak perlu pakai titik ya. Langsung IL, on its way to St. Joseph. Nah ini St. Joseph ini harus titik ya. Nah lebih ke C sih. Saya satu C ya, nanti kita cek. Miss Corey ini harusnya missnya ada titik ya. Ini A sama B-nya udah jelas salah. Berarti jawabannya yang C. Nih kita lihat yang di C, kita bisa lihat IL-nya nggak pakai. Ini agak hati-hati karena kan IL-nya itu titik karena di akhir. Apakah juga yang seharusnya pakai titik atau enggak? Nah, nanti kita lihat aja pembahasannya. 3. At the age of 15, Justin measured 5 feet 4 in a tall. Now kok kayak agak-agak aneh ya. Justin measured 5 feet 11 inch. 11 inch tall. 11 inch tall. Seharusnya titik aja. 11 inch-nya pakai titik. Tall. Ini lebih bagus ya. Ini salah nih. Lebih ke A ya. Now, at 17, he has grown to 6 feet 3 in. Nah, ini benar nih, nomor 3A. Bismillah. Ada nomor 4 lagi. Nomor 5. Bob asked if the price of the CD was, ini kan pakai point ya. Asked berarti asked if the price of the CD was, berarti dia tuh indirect ya, pakai titik yang B. Tie your shoe. Ini harusnya apa sih, command ya? Tadi ada kayaknya saya ada baca kalau pakai command gitu. Sebentar, saya kepala dulu kayak agak-agak encok sebentar. Oke, lanjut. Bob asked if the price of the CD was, ini B ya tadi. Sekarang yang 5. Tie your shoe. Ini tadi saya kira saya lagi cari tentang command ya. Nih, use a period at the end of sentence that makes, jadi penggunaan period di akhir dari sentence yang membutuhkan make a request, yang membuat pertanyaan, permintaan, request, memberikan instruksi atau menyatakan suatu perintah, command. Command itu perintah kan? Perintah ya. Tie your shoe before, tie your shoe, titik. Jadi kan dia habis ngasih perintah, tie your shoe, berarti titik, before you trip and break a leg. Oke, berarti 5A. 6. Mr. and Miss Fletcher, Mr. and ini harusnya pakai titik-titik ya. Nih, yang B harusnya visit 10 cities in 20 days. 6. B 7. Ini berapa sih? 8, 9, 10 kah? 8 aja. Oke. Nanti baru question mark and exclamation mark. Mayor and Miss Dorian will address the city council at, ini PM-nya harusnya P titik M titik ya, antara B sama
C. Kalau yang B Miss-nya, Mrs.-nya ini nggak ada titik, harusnya pakai titik ya. C. 7C8. Oh, alright. Oh, koma, alright antara A sama C. Alright, titik harusnya tell me your riddle. Berarti A yang cocok. Oke, sekarang kita ke rules for using questions marks and exclamation point. Use a questions mark after a word or group of words that ask a questions even if it's not a complete sentence. Gunakan tanda tanya setelah kata atau kelompok kata yang menanyakan yang menyatakan pertanyaan gitulah. Meskipun jika ia bukan kalimat yang lengkap seperti what did you do last night? Will you put out the trash? Will you put out the trash? Oke, oke, udah paham ya? Oke. Nah, kan seperti itu kan biasanya kita oke, anybody do you understand? Oke. Seperti gitulah ya. May we go to the movies after we have finished our homework? Nah, are we? Ya kan, misalnya kita gitu kan. Are we? Use an exclamation point. Ini question mark tadi ya. Ini exclamation point, tanda seru, exclamation point. After a sentence that expresses strong feeling. Gunakan exclamation point after a sentence setelah kalimat yang mengungkapkan sesuatu yang kuat gitulah ya, perasaan yang kuat. Look out for that car, misalnya gitu kan. I just cannot stand the smell in here. Jadi itu merasakan sesuatu yang bau di sini. Jadi kayak ada penekanan. I just cannot stand the smell in here. Oke. A word of caution about using exclamation. A word of caution about using exclamation points to show strong feeling. A word of caution about apa sih caution, kayak yang tadi itu ya, misal smell, caution, peringatan. A word, kata-kata peringatan tentang penggunaan exclamation points to show strong feeling. Exclamation points are a little bit like salt on food. Jadi kayak tanda seru itu kayak sedikit, kita kepengen sedikit garam di makanan gitu. Most people like a little bit, nobody likes too much. Jadi kalau banyak orang tuh suka sedikit daripada terlalu banyak gitu ya. Jadi just a little bit like salt on food, sedikit aja misalnya. Oke, tadi ya kita dalam kalimat yang lengkap yang di problem tadi yang pakai exclamation mark itu sedikit. Use an exclamation point after an interjection. Interjection apa sih? Interjection. Kata seru. Use an exclamation point after an interjection. Nah, di sini ada jelaskin loh kenapa saya cari lagi. Interjection itu a word or phrase expressing strong feeling. Jadi interjection di sini maksudnya a word, kata atau frasa yang menyatakan perasaan yang kuat. Perasaan kuat itu maksudnya seperti apa? Jadi kan dia merujuk ke sini nih. Or phrase expressing strong feeling. Apa sih strong feeling? When it is written as a single. Salah deh. Dia kan cuma interject yang apa sih? Mdas itu kan cuma satu. Mdasnya cuma satu. Terus mdasnya ini untuk informasi tambahan terkait interjections. Nah, ini lanjutan nih when use an exclamation point after an interjections when it is written as a single sentence. Nah, ketika dia itu dituliskan dalam kalimat singlenya ya, satu tunggal gitu ya. Doggone it, yikes. Nah, kemudian use an exclamation, apa sih doggone it itu? Doggone. Celaka. Oh, celaka. Use an exclamation point after a sentence that begins with a question word but doesn't ask a question. Gunakan tanda exclamation setelah kalimat yang dimulai dengan pertanyaan tapi kata pertanyaan tapi dia bukan menanyakan sesuatu gitu misalnya. What a tools I am. Kayak apa sih?
Don'ts itu don'ts. Ini boleh dia ditandain sebagai sudah dipelajari. Don'ts. Kenapa saya kesini ya? Don'ts. Tadi mau nanya, nyari don'ts itu artinya apa sih? Jarang orang bodoh. Dance. Guys, dance. Oh, bodohnya saya, kita bahasa Indonesia. Duh, bodohnya saya gitu kan. Berarti ini what a dance I am. What a dance I am. How marvelous of you to come. Marvelous. Masih nggak asing tapi kayak belum tahu benar. Menakjubkan, marvelous. Marvelous. How marvelous of you to come. Nah. Wah, ini sangat menakjubkan kamu bisa kamu datang gitu. Oke, practice again. 9, 10, 11, 12. Berapa nih? Wow, that's an incredible view. Nah, ini kayaknya lebih ke C ya. That's an incredible view. 9C. 10. I can't believe how naive I was. Nah, I can't believe how naive I was. Ini kan how itu memang dia seperti tanya tapi kayak saya tidak berapa polosnya saya gitu ya misalnya. Naif itu polos kalau nggak salah kan. Naif. Naive. Polos gitu ya, benar kan? I can't believe how naive I was. Nah, berarti yang A. 10A. 11. The auditor asked me why I didn't save the receipts. The auditor asked me why I didn't save the receipt. Ini kayaknya titik ya. Karena kan dia kayak ask me why I didn't save the receipts indirect questions ya. Saya lebih ke B sih. Walaupun dia ada why tapi kayak direct aja gitu. Bukannya suatu feel yang kuat gitu. Sampai harus pakai tanda seru. Bismillah aja ya. 12. Can you tell me the seating capacity of this meeting room? Office meeting room. Nah ini B. Sampai 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini lebih sedikit kayaknya ya. Tapi waktunya juga mau 2 jam gitu bentar lagi. 13. Unbelievable. I never thought she would go through with it. Kayaknya ini unbelievable ini tanda seru ya. I never thought she would go through with it. Kayak tidak dipercaya. Saya tidak pernah pikir dia akan pergi through with it dengan itu misalnya. 13C. Was Alexander the Great ya seharusnya was Alexander the Great born in BCE. Nah, yang paling cocok adalah yang C. Ini sudah gabungan bertanda kapital sama ini ya. Our group will meet at the library at PM. Ini yang benar ini to research C.S. Eliot. TS itu bertanda seru ya kayaknya iya deh. Ini kan pasti salah ya PM-nya ya. Ini antara titik S. Saya jawabnya lebih ke A sih. Bismillah ya. 16. Hannah asked how much the prom bid was. Kayla told her titik ya. Kayla told her. Kayaknya benar yang A ya. Kalau yang B ini kan dia bukan direct questions, indirect. Oh, ini salah. Berarti A. 17. Wow, tanda seru. What a close call that was. Ini tanda seru juga, C. What a close call that was. Oke, tanda seru ya, bukan pertanyaan. Karena dia kayak bukan menanya kayak tanda tanya tapi bukan menanyakan sesuatu gitu. 18. Those carpenters
Do you know how much they charge? Carpenters apa tadi? Carpenters. Tukang kayu. That's carpenters. Do you know how much they charge? Mereka tukang kayu. Do you know how much they charge? Kayaknya gitu ya, that's carpenters. Do you know how much they charge? Oke, itu nggak sih kalau tanda tanya juga. Jadi ke does carpenters. Do you know how much? Does carpenters? Do you know how much they charge? Nah, saya seperti itu atau coba ya, kita coba aja. Kata kunci. Satu. Aduh, satu aja udah salah. A, 2C, 3A, 4B, 5B, 5B, 6B, 7C, 8A, 9C, 10A, 11B, 12B, 13C, 14C, 15A, 16A, 17C, 18C harusnya. Berarti saya salah. Seharusnya tetap does carpenters. Do you know how much they charge? Nah, mungkin kayak gitu ya, bukan does carpenters. Bukan tanya-tanya ya, tapi kayak answer does carpenters. Mereka tukang kayu. Do you know how much they charge? Nah, does carpenters? Do you know? Mungkin seperti itu ya. Jadi ya saya salah, intinya dia itu tanda seru ternyata. 18, kemudian kita nomor 1. Aduh, nomor 1 saya salah ya. Satu apa sih? Harusnya itu A. Oh, ST. IL-nya itu pakai titik. Dia itu bukan I titik L titik, tapi tetap IL titik. Jadi kemarin itu mungkin saya salah karena saya pikirnya I titik L titik. Dia tetap ada titiknya, IL titik. Oke, satu salah. 5, tie your shoe. 5 itu B, tie your shoe before you trip and break a leg. Ya benar juga sih. Tie your shoe, itu kan kalimat komen ya. Komen itu dia harusnya jelas. Saya tadi padahal baca ya. Empty the catch trash, astagfirullah. Ini ada contohnya ya. Tidak baca baik-baik. Empty the kitchen trash before you take the garbage out. Berarti tie your shoe before you trip and break a leg. Berarti yang paling tepat memang B. Nah, saya salahnya di situ. Oke, hari ini 3 yang salah. Ya, saya rasa sudah cukup ya, dan ada banyak juga hal-hal baru yang saya dapatkan dari period question marks and exclamation points. Contohnya seperti yang feeling strong untuk exclamation point, beberapa tadi di problems ada yang keliru begitu kan. Terus ya harus lebih detail dalam writing, diperhatikan titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Nah, seperti ini banyak kesalahan yang di sini. Kita lihat tipsnya ya. Tipsnya, take a few minutes to practice what you have learned today. If you are reading a book right now, look through a few of the pages until you find at least 3 examples of each type of end mark you've learned about today. Are the end marks used according to rules you use today? If you're not currently reading a book, just grab one from the shelf at home or at work. Jadi kayak tanda command gitu kan, ternyata dia pakai titik. Terus ada beberapa yang kayak FBI, NATO, NASA, ternyata tidak perlu. Mengingatkan saya ini dengan waktu kuliah dulu. Kemudian apa lagi ya? Ya, bagaimana apa ya, coba sekarang saya sebelum saya akhiri, menunggu sampai 1 jam, bagaimana menentukan adanya tanda titik dalam suatu paragraf. Ada tanda titik yang memisahkan suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Apa yang harus diperhatikan gitu. Oke. Dalam bahasa Inggris, tanda titik digunakan untuk memisahkan kalimat untuk menentukan apakah suatu kalimat perlu dipisahkan dengan titik. Pastikan kalimatnya selesai. Jika sebuah gagasan sudah lengkap dengan subjek dan predikat, jadi perhatikan subjek dan predikat,
maka kalimat bisa diakhiri dengan baik. She loves reading and, belum selesai. She loves reading. Subjek dan predikat yang berbeda. Jika ada dua gagasan terpisah yang masing-masing memiliki subjek dan predikat, gunakan titik. He was tired, harusnya titik. He went to the bed. Nah, coba saya lihat kesalahan saya. Di contoh ini tadi yang paling pertama, William Rees had not been inside Oak Hill High School for 5 years. Nah, seharusnya kan ini sudah ada subjek sama predikat. Subjeknya beda lagi. Ini kan keterangan lagi ya, when he get wet. Nah, ini seharusnya titik. Tadi saya anggapnya tetap benar koma. Harusnya ada titik. Jika dua gagasan terpisah masing-masing memiliki subjek dan predikat, gunakan titik. Tidak ada kata penghubung conjunction yang hubungkan dua kalimat. Jika dua klausa independen, kalimat lengkap muncul tanpa kata penghubung seperti and, but, or so, gunakan titik. I like coffee, titik, I drink it every morning. Kalau pakai and, nah ini boleh ya, lihat tuh, koma and. I like coffee, comma, and I drink it every morning. Gunakan titik untuk kalimat perintah. Jika sebuah kalimat memberikan instruksi atau perintah, gunakan titik. Nah, saya tuh dulu mikirnya kalau kalimat perintah pakai exclamation mark. Ternyata enggak, ternyata pakai titik. Close the door. Saya kira close the door seru gitu kan, tapi ternyata close the door, tutup aja, titik aja. Read the instruction carefully. Nah, ternyata read the instruction carefully nggak perlu pakai seru, tapi pakai titik. Bahasa Inggris ya, tanda tanya atau seru tidak bisa digabung. Tanda tanya atau seru tidak bisa digabung dengan titik. Jika kalimat sudah diakhiri dengan tanda seru atau tanya, tidak perlu menambahkan titik. Contoh, are you coming? That's amazing. Intinya, tanda titik dipakai untuk menutup kalimat yang sudah lengkap dan tidak berhubungan langsung dengan kalimat berikutnya. Kalau dua kalimat masih berhubungan erat, lebih baik gunakan koma dan kata hubung atau titik koma. Oke, coba ya saya perhatikan yang saya salah lagi di bagian. Ini kan harusnya koma N ya, masih. Terus, nih, William was not a model high school student. In fact, he was awful. Ini kan sudah lengkap ya, maksudnya udah ada subjek sama predikat. Jadi cukup titik. Titik, salah, bukan titik ya. He was awful. Pernyataan yang kuat kalau dia itu parah gitu nilainya ya. He was awful. Tanda seru, makanya pakai tanda seru. Baru tanda seru tidak perlu dihubungkan lagi dengan titik seperti kalimat ini tadi ya. Jadi he was awful, seru, tandanya itu sudah kalimat selanjutnya nanti pakai huruf kapital, his guidance counselor bla bla bla. Nah, ini sepertinya juga William come very close to failing at least 3 of his subjects every making period. Seharusnya stop sudah, karena ini sudah lengkap ya. Kemudian ada conjunction lainnya, he especially dislike math and science. Nah, kecuali yang tadi ada ends-nya itu kan, nah yang ini, this was, mana ya tadi? Dimana ada end by book. Nah nih, this was his favorite place to be. Titik ya, to be. Nah, seharusnya kan this was his favorite, this sudah lengkap. This was his favorite place to be, sudah lengkap. Ini he love, harusnya titik, he love, karena ini ada subjek baru lagi, predikat baru lagi. He loved being surrounded by books. Nah, ini kan ada and, ada conjunction, maka benar pakai koma. And when he wasn't helping customers, nah ini kan masih dalam ketika dia tidak bisa membantu customer, berarti kan kita nggak bisa kasih titik di sini karena ini kan masih suatu kalimat yang butuh sambungan. Sambungan intinya tuh ya. He would sit behind the counter and read as much as he could. Nah ini baru bisa titik. During this afternoon shifts, masih harus koma karena kan dia masih berlanjut ya. Masih harus koma di sini. Nah tadi saya tidak kasih tanda apa-apa. William read some books that changed his life. Nah, changed his life ini kan William read some, during this afternoon shift, William read some books that changed his life. Ini sudah selesai, satu kalimatnya sudah lengkap, subjek predikatnya harusnya titik. One of his favorite was On the Road by Jack Kerouac. Nah, ini harusnya ada titik juga, sudah selesai juga keterangan tentang buku favorit, satu buku favoritnya. His reading inspired him to keep a journal which he wrote in every day. Oke. Nah, jadi ini pakai koma masih karena when harus ada keterangan selanjutnya. Kemudian after reading his journal harus ada koma kata selanjutnya. Miss-nya harus pakai titik ya.
The rest is history. Sisanya adalah sejarah. Jadi kayak the rest is history. Kuat gitu feelingnya. Oke. Sekarang kita lihat lagi sambungan ini. Nah, ini during his junior 1 year, masih ada kata during, makanya harus ada pelengkapnya. And soon after that, nah ini harus masih pakai lanjut koma ya, karena kan dia masih menyatakan sesuatu. We ini karena dia nama, jadi maka masih huruf kapital. Nah, yang di sini nih, want to publish a collection of William short stories. Nah, di sini kan dia lanjut ya di problemnya. Nah, saya tidak ngeh di sini, ternyata ini and soon after that William received a call from an editor. Ini kan udah selesai ya. William received a call from editor at Bound Book Publishing. Nah, ini yang ingin untuk who wanted to publish a collection of William short stories. Ini udah satu lengkap, saya nggak aware di sini tadi. Kemudian jadinya kapital. As soon as the book was published, William sent a copy to Miss Lewis thanking. Jadi ini lanjut, saya kira tadi pakai koma, lanjut. William sent a copy to Miss Lewis thanking her for her support and advice. Now pakai koma ya. He was on his, sorry saya salah, ternyata ada tambahan salah di sini. Salah. Now-nya itu ternyata nggak pakai koma ya. Saya nggak tahu kenapa dia nggak pakai koma sih. Coba ada yang bisa kasih tahu nggak kenapa dia nggak pakai koma gitu. Tapi yang lain tadi saya lihat ada pakai koma gitu. Now he was koma. He was on his way back to visit Miss Lewis and his other teachers, Anita, koma, who were probably all asking the same question. Nah, ini can harus pakai pertanyaan. Can this be the same William reason? Oke, jadi cukup ya. Ini sudah 1 jam 2 menit sama ya untuk lesson 2. Jadi teman-teman kalau bisa belajarnya memang adalah kalau misalnya saya tidak upload di hari itu berarti memang sedang istirahat. Jadi memang kalau saya capek istirahat biar tidak terlalu terforsir, tapi saya usahakan dalam 1 minggu itu ada yang saya pelajari supaya tidak nguap gitu. Jadi entah itu baca, entah itu menulis atau listening, yang penting ada yang kita coba terus dengarkan gunakan dalam bahasa Inggris. Baik, saya rasa cukup sekian untuk writing skill lesson 2. Kalau ada yang keliru mohon maaf dan tolong perbaikannya di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.